Okay, welcome, Jehuda, and welcome, dear friends. Vítajte teda ešte raz. Ja už nebudem opakovať, čo som povedala, ale pre tých, ktorí prišli neskôr, toto je seminár Jehudu Tagara školy empatie v rámci týždňa celoživotného učenia. So this is the seminar of Yehuda Tagar and School of Empathy, which is organized within the week of lifelong learning of the Association of Institutions of Lifelong Learning or Adult Education. So we are happy you could come, and we are also happy that this topic of empathy is presented here because we are celebrating also 10th year anniversary of School of Empathy. So it's our favorite topic. Takže vítam všetkých. Jehuda, it's now your turn. Thank you, Janka. Thank you, friends. I'm very happy to make a contribution to lifelong learning in Slovakia and to this Association of Institutes of Adult Education in Slovakia, of which we actually are members. Our college is a member of it, and we want to come to know you better. And thank you for inviting us for that. Takže tešíme sa, že môžeme teda prezentovať túto našu špeciálnu tému v rámci tohto týždňa. A ešte som chcela pripomenúť, že kto sa nám ukáže, tak nás veľmi poteší na kamere. I'm an adult educator, and it is a very neglected profession. People have to do many various diplomas and degrees in order to be educators of babies, of little children, of school children, of high school children. But what is the specialization and the profession of adult educators? There used to be something called andragogy in Central Europe. It's a term that nobody would know how to pronounce in the West. And we would like to breathe some new life into andragogy or adult education as an art, not just as a job. Takže to vzdelávanie dospelých je niečo, čomu sa my v škole empatie venujeme. A normálne je, že keď študujete za učiteľa alebo za vychovávateľa malých detí alebo na strednej škole, tak máte veľa rokov, ktoré trávite štúdiom. A je niečo, čo na Slovensku a v strednej Európe voláme andragogika, a my by sme chceli do tejto andragogiky priniesť nový vietor. When the body stops growing, it doesn't mean that we stop growing. The growing continue on another level. Keď telo už nerastie, to neznamená automaticky, že my tiež prestávame rásť. My môžeme rásť, ale na inej úrovni. And this growing needs support and strong guideline and a science as much as pedagogy needed. A tento rast toho dospelého človeka, ktorý už nie je viditeľný fyzicky, takisto potrebuje nejakú vedu. To vzdelávanie je takisto potrebné viesť. It's very complicated to be an adult man or woman these days everywhere. Na celom svete je komplikované byť dospelým mužom alebo dospelou ženou. It seems to me that for the most complicated and the most important position in our life, there is no training at all. A mne sa zdá, že v tých najdôležitejších oblastiach nášho života nedostávame tréning. Nearly any branch of work in the world requires some training to even get in, let alone to be good at it. But who is giving us training to be a mother, to be a father, to be a lover, to be a husband to wife, to be a community builder, to build a family? No, we have to learn it on the job.
Kto nám dáva tréning, to vzdelanie, ako byť mamou, alebo otcom, alebo milenkou, milencom, manželkou, manželom? Tieto dôležité úlohy nášho života, tie sa musíme naučiť priamo v tej práci. I met a few specialists in Slovakia, and I have the leading specialist in dentistry in Slovakia, which I'll recommend to anybody. And I don't want any of these people to learn how to treat me on the job. I want them to do some training before. Zamestnanie ako zubár alebo aj lekár, nechcete, aby sa títo profesionáli učili na vás. Chcete, aby mali tréning a potom išli do práce a už pracovali ako profesionáli. What is a professional training? Just to be a functional, let alone creative adult, and to do the most important task in the world, raising the new generation. It's completely irresponsible in my view that this we are learning on the job, making all the possible mistakes, and the only guideline we have is we don't want to do it like our parents. Okay, it's not enough. Takže sa mi to zdá nezodpovedné, že tieto dôležité úlohy v našom živote nemáme na nich tréning. Predsa už málo kto dnes by chcel vychovávať svoje deti tak, ako ho vychovávali jeho rodičia. Our technology, the way we navigate life, becomes more complex practically every day. Naše technológie sú zložitejšie a zložitejšie každým dňom. If you finished technical education 5 years ago and you didn't catch up, you're out of the game. It's changing all the time. We evolve technologically and intellectually all the time. But our skills in the most important task of our life, all based on adult communication and communication with children, this is behind. We don't invest nearly as much in our ability to know ourselves, to know each other, to communicate skillfully in this area, which is the most important part of our life and which is where we check ourselves, where we test ourselves, where we build our deepest self-esteem. Takže keby ste ukončili nejakú technickú školu a 5 rokov ste boli niekde mimo, tak už sa neviete ani naskočiť naspäť do tohto povolania technického. No a čo sa týka našich vzťahov, tej komunikácie vo vzťahoch, či už dospelí a dieťa, tak tam sme veľmi pozadu oproti tým inováciám, ktoré sa dejú v technike. Now I can make a long list of the skills for effective adulthood that are missing in our technical education. Mohla by som celý zoznam takých zručností vymenovať, ktoré chýbajú v vzdelávaní dospelých. A sú to vlastne také zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre dospelých. Skills which our formal education on all levels, including what we call adult education, tertiary education, academic education, they don't prepare us for it all. Sa mi zdá, že proste naše vzdelávanie dospelých, akademické vzdelávanie nás nepripravuje, ako byť v súčasnej dobe dospelým. But if I had to name one of them, one skill, basic skill required, needed, and for which we have to do some conscious development in this field of just being effective adults, I would name empathy. A keby som len jednu z týchto zručností vymenoval, ktoré sú potrebné pre dospelých a ktoré chýbajú vo vzdelávaní, tak to je empatia. Indeed, I'm speaking to you now from the center of Škola Empathy in Slovakia. In the east, we also have one in the west, in Benalakovo, next to Bratislava. And here in Slovakia, we are establishing and have done for the last 10 years Škola Empathy.
Aj teraz práve k vám prehováram práve z Košic, z našej škole empatie v Košiciach a takúto školu máme aj v Bernolákove. We also do it in other countries. A máme aj iné krajiny, kde pôsobíme. At the moment, primarily in China, and we are building again a campus in the UK, and we are still in touch with South Africa. Takže momentálne je to najmä v Číne, a ďalej v Británii a stále sme v spojení s našou školou v Južnej Afrike. The Chinese people are very interested in the possibility of methodical development of empathy. Číňania sa veľmi zaujímajú o túto možnosť, že empatia sa dá metodicky rozvíjať. Well, what is empathy? No a teda, čo je tá empatia? It's a name that was given or was created about 72 years ago. Je to názov, ktorý bol vytvorený asi pred 72 rokmi. The first publication including empathy took place in 1951, and if you look for the word empathy in any dictionary in the world before 1951, you will not find it, because it's not an ancient Greek word. It's a completely made up middle of the 20th century word. It didn't exist before. Čiže nie je to nejaké staroveké slovo, je to slovo, ktoré vzniklo uprostred 20. storočia. It has interesting history, but for now it's enough to say Carl Rogers, the great founder of humanistic psychology, published a book in 1951 called Person-Centered Therapy, and there he established the meaning of empathy, which did not exist before. Takže má to síce takú zaujímavú históriu, ale na teraz stačí, keď vám poviem, že Carl Rogers to ustanovil ako základ pre terapiu zameranú na klienta práve v tom 51. roku. And he established it at the same time that he established a new name for a new profession, which also did not exist before, counseling. A zároveň v tej dobe ustanovil Carl Rogers aj nový názov pre novú profesiu, ktorá dovtedy neexistovala a nazval ju counseling a my v slovenčine to tiež voláme counseling. He was the first modern counselor, 20th century. On bol prvý vlastne counselor v 20. storočí. Because he was the first psychotherapist that was not a medical doctor. On bol totiž prvý psychoterapeut, ktorý nebol lekárom. What do counselors do? A čo counselori robia? Empathy. Robia empatiu. Who is doing empathy professionally? Kto robí empatiu profesionálne? Counselors. It came together. Counselori, čiže tieto dve slova, counseling a empatia, sa narodili v jeden čas. A very simple definition is empathy is the striving to understand the reality of another human being from their own point of view. That's not complicated. Jednoduchá definícia znie, že empatia je snaha pochopiť druhého človeka z jeho uhla pohľadu. Try to do it. Znie to jednoducho, ale skúste to spraviť. Then the complexity comes. Až keď sa to snažíte urobiť, vtedy sa to stáva zložitejším. Why didn't we need it before? Prečo sme to predtým nepotrebovali? How did we manage before 1951? Jak sme sa mohli žiť pred tým 51. rokom? Well, the short answer is not very well. Tak skrátke poviem, že nie veľmi dobre sa nám darilo. You look at the history of the 20th century and backward, and you know that we were not managing very well. War after war after war, and it's still war. And I'm sitting here 90 kilometers from the Ukrainian border. It's a war, and I come from the Middle East, and it's a war, and war is the absolute opposite of empathy. You can define empathy by saying it's the opposite of war. Čiže mohli by sme aj definovať empatiu, že je presným opakom vojny. No a keď hovorili Jehuda o tom, že neprežili sme veľmi dobre do toho 51. roku, tak môžete sa pozrieť na históriu Európy, ako tam bola vojna za vojnou. A teraz je to tiež nie veľmi inak. Tu za hranicami je vojna. Ja som zo Stredného východu, tiež ďalšia vojna. The United Nations will not manage to bring peace into war zone areas until it become an institute for the training of empathy.
So United Nations. at first they have to become the Institute of Training of Empathy and then they will bring peace, yeah? Yeah, they don't manage otherwise. Okay, I wasn't sure if I got it. Takže Spojené národy sa musia najprv stať inštitúciou, ktorá vzdeláva v empatii a potom až prinesú mier. If you really try to understand your partner, your child, your mother-in-law, your colleagues, your employees, if you really try to understand an individual from their point of view, when the result should be she or he feel really understood, when you really try to do it, then you realize how complicated it is. Because to be honest, to start with, we cannot do it. Mm-hmm. Takže ak sa naozaj pokúsite pochopiť vášho napríklad partnera, alebo vaše dieťa, alebo vašu mamu, alebo svokru, alebo zamestnanca, alebo kolegu z jeho uhla pohľadu, tak si uvedomíte, že vlastne to nedokážete. Everyone needs it. Pritom každý potrebuje byť pochopený. Every child needs it. Každé dieťa to potrebuje. Even animals needs it. Aj zvieratá to potrebujú. Every mother leaving her little child in your hands in preschool, kindergarten or primary school is praying to God that the teacher will have empathy and will really see a child the way they need to be seen, will really listen to the child, will really see the potential, will really help them to grow. But this hope is not based on any training reality because nobody is teaching empathy in the training for teachers. Čiže každá mama, každý rodič dúfa, že keď necháva dieťa v škôlke, v škole, že tí učiteľky, učitelia, že budú empatickí voči ich deťom, ale nikto empatiu nevyučuje na vysokej škole. Each one of us, when we go to a medical doctor or a specialist at a state of some health crisis, and there is no human being that doesn't go through some health crisis, we pray that this person will see us from inside deeper than what we see ourselves and understand not just our body, but me who is living in this body. But on what are we basing this hope that medical practitioners will have the skill of empathy when it's not a part of medical training? A každý z nás, keď máme nejaký zdravotný problém a ideme k lekárovi, tak dúfame, že nás pochopí. Že nielen naše telo pochopí, ale že aj nás, tých, ktorí bývame v tom tele. Ale odkiaľ sa berie táto nádej, že ten lekár bude mať empatiu, keď na medicíne nevyučujú empatiu? On my way to teach methodical empathy to psychiatrists in Northern England, having been invited by one of my colleagues who was a psychiatrist, on my way to be invited, I had to show them that empathy is new and they were not taught it in their 14 years of becoming a psychiatrist. Keď som vyučoval psychiatrov, tak sa zhodli na tom, že 14 rokov síce študovali, aby sa stali psychiatrami. Bolo to tuším v Anglicku. Ale nikto ich nenaučil, že čo to skutočne znamená byť empatický. And for a while, me and my colleague Tessa, we would go to Lincolnshire to participate in postgraduate training of psychiatrists and psychiatric nurses in methodical empathy when they realized it's missing in the range of skills of becoming a psychiatrist. Takisto, keď sme s Tessou, s mojou kolegyňou učili aj psychiatrické sestričky, tak tiež hovorili, že vlastne toto ich nikto neučil, ako byť empatický s pacientami. And I believe that the value of professional training in methodical empathy is rising in front of our eyes in all fields of work. And, as I said, in the most important work in the world,
creating a family. A ja verím, som presvedčený, že tá potreba vzdelávať sa v metodickej empatii rastie vo všetkých odvetviach a najviac práve keď sa bavíme o tom najdôležitejšom, a to sú naše rodiny. If you're in a wonderful relationship and you haven't gone through some crisis yet, don't worry, it's coming. Ak máte úžasný vzťah a nemali ste ešte krízu, tak netrápte sa, určite príde. Because we became so complicated in the last few decades that to do relationship and to do parenthood the way our parents did it, it's just not going to work. Je to totiž preto, že sme sa my ľudia stali komplikovanejšími a fungovať ako fungovali naši rodičia, či starí rodičia vo vzťahoch už nefungujú. Because empathy became a name for something which needed a name. We invented it because we needed it. What is it? Takže empatia sa stalo pomenovanie niečoho, čo sme my potrebovali. Takže čo je to? 50 years ago, nobody was dreaming about PC or Apple or any skills required for personal computing. Now everybody is a specialist in computing. What can we do without it? A whole language was developed in order to pick up our skills in smartphones and computers and IT and internet. None of it existed 30 years ago. Takže pred 30 rokmi sme takisto neboli zruční v počítačoch, v smartfónoch. Proste za tých 30 rokov sme sa každý jeden museli stať nejakým expertom. Ak chceme fungovať v dnešnom svete, tak musíme ovládať mobily, počítače. I'm sure our brain structure changed because of our need to develop these technical skills. A podľa mňa sa aj náš mozog nejako zmenil, keďže tam bola potreba vyvinúť si tieto technické zručnosti. And we will pass it on to our children. A to posúvame našim deťom. Now it's time to catch up with the equivalent of this sophistication, of this development in terms of a human relationship. Teraz je tá doba, kedy by sme mali dobehnúť, tak ako sme sofistikovaní v technológiách, tak sa stať aj sofistikovaní vo vzťahoch s empatiou. Let me put aside some illusions straight away. Empathy is not a concept, a philosophy, an attitude, and it's certainly not about just being nice and kind. Takže najprv ale dajme bokom nejaké ilúzie. Empatia nie je ani nejaký koncept, nejaký pojem či myšlienka. Nie je to ideológia, nie je to nejaká viera a nie je to byť taký milý, pekný. It's not the same as sympathy. Čiže empatia sa nerovná sympatii. Sympathy existed for thousands of years. Sympatia existuje už tisícky rokov. It's not the same as love. Love existed for thousands of years. Takisto empatia nie je to, čo láska, lebo láska existovala už tisíce rokov. It's not the same as compassion. Compassion existed for nearly 3,000 years. Takisto to nie je súcit. Súcit už existuje aspoň 3000 rokov. It is a new power of perception. Empatia je nová sila vnímania. It's like opening an eye, opening an ear, sensing the world on another level with an organ of perception, which is not a physical organ. Je to, ako by ste mali nejaké nové zmyslové orgány, ale nie sú to orgány vnímania fyzického sveta. And it requires focus and practice and training and an ongoing training to become better and better in our ability to really understand another human from inside with a result that they will feel understood. Takže na to potrebujete sa sústrediť, ak si chcete rozvíjať empatiu, potrebujete praxovať a ísť hlbšie a hlbšie, ak ten výsledok má byť, že druhý človek sa cíti pochopený. And new organ of perception must grow for us to fulfill this growing expectation
that we should be empathetic in any position of life. Že potrebujeme si vyvíjať nový orgán vnímania, ak máme naplniť toto očakávanie byť empatickým človekom v rôznych oblastiach nášho života. So how did we survive so far? Not very well, as I said before. Ako sme to teda doteraz prežili? No, nie veľmi dobre. But what kept us together is group consciousness. We knew how to understand each other instinctively inside the tribes, inside the groups, inside the nations, inside the languages, inside the blood ties, group by group by group, empathy inside the group, no empathy between the groups. Takže my sme žili v takom skupinovom vedomí, v skupinách, hej? A v tej skupine, či už to bol kmeň, alebo to bola krajina, alebo jeden jazyk, tak v tej skupine sme si rozumeli tými inštinktami, nejakými pokrvnými väzbami. Ale medzi skupinami nebolo pochopenie. What happened to the great Slavonic soul that held us together for thousands of years when two great Slavonic nations are killing each other with no empathy at all in our eastern border? Tie dva slovanské národy sa idú zabiť na východnej hranici, čo sa stalo s tými veľkými slovanskými dušami. What happened to the family of Abraham? Jews and Arabs are children of Abraham. We are family. We are Semitic people. We even look the same if you come to Tel Aviv. What happened to these family ties? Look what we're doing to each other. We are slaughtering each other for 100 years. No, the instinct that helped us to understand each other inside the groups never extended between the groups, and now it doesn't even work inside the groups. Takže ten inštinkt, ktorý fungoval a spájal ľudí v jednej skupine, tak nikdy nepomohol na porozumenie si s inými skupinami. A to dal ďalší príklad vlastne, že aj čo sa stalo s rodinou Abrahama. Hej, jednoducho sú to deti Abrahama, ktoré sa teraz vraždia. My brothers, the Israelis, and my brothers, the Palestinians, are killing each other now just a few kilometers from here. Aj Izraelčania, aj Palestínčania sú moji bratia a zabíjajú sa. So the instinctive understanding of people that we used to have never worked well between the tribes, and now it doesn't work well even in a family. Takže to inštinktívne porozumenie, ktoré sme mali v kmeňoch, v skupinách, do nejakej doby fungovalo, ale už teraz nepomáha ani v rodinách, že už ani v rodine si nerozumieme. But this is not a catastrophe necessarily. This is an inevitable human evolution because we want to become individuals. Nothing can stop it. Nie je to nevyhnutne katastrofa. Nemusí to byť, lebo však pravda je, že sa chceme stať individualitami. And the individual destroy the instinctive group. Individualita ničí tie inštinkty v skupinách. And it is a duty of the individual to create another capacity for community, for human understanding. But that doesn't happen by the passage of time. If I want to be individual, it is my duty to find a new way of meeting you in a new style, with a new power that we didn't have before. Takže je to úlohou individuality vytvoriť niečo nové, nejakú novú silu a stretnúť sa v tej komunite tak, aby si mi porozumel, aby ja som tebe porozumela. This can only develop consciously. Toto sa dá rozvíjať iba vedome. We live in a time when evolution is happening or is not happening, but if it's happening consciously. Toto sú časy, v ktorých žijeme, že sa evolúcia deje
Buď sa deje, alebo sa nedieje. A ak sa deje, tak je to preto, že je vedomá. Darwin is dead and Marx is dead and even I don't feel that good recently. Aj Darwin je mŕtvý, aj Marx už zomrel a ani mne sa až tak dobre nedarí. There is no inevitable evolution anymore. Takže už evolúcia taká nevyhnutná, it's yours, taká nevyhnutná evolúcia už sa neodohráva. Evolution does not fall from the trees. It happens if we do it. Čiže evolúcia sa deje iba keď ju robíme, nespadne nám zo stromu. So I want to point to 3 new faculties which we need to develop consciously if we are to satisfy this growing need for human understanding without old instincts. Takže chcem poukázať na také 3 nové schopnosti, ktoré si musíme rozvíjať, ak chceme nahradiť tie staré inštinkty, ktoré už nefungujú v komunikácii, v skupine. What do we want in human communication to be good? We want someone meaningful to see me and to hear me and to know me from inside. That's all children ever wanted from the parents. Čo chceme od komunikácie, ak má byť dobrá? A myslím, že to je to, čo všetky deti chcú od rodičov, že uviď ma, počuj ma a poznaj ma z môjho vnútra. What do we want when we enter, hopefully with rosy eyes, a new love affair, a new romance, a new relationship? What do we want from your partner? Why do we fall in love in the first place? Because for a moment you think, she can see me, and she can hear me, and she can know me, or he can see me, and he can hear me, and he can know me, but it doesn't last. Alebo čo chceme od partnera, partnerky, keď sa zaľúbime? Možno dúfame, a verím, že dúfame v to, že konečne ma niekto uvidí, alebo ma vypočuje, alebo ma spozná z môjho vnútra. It's beautiful, intimate relationship is like a gift. It's a garden. You fell in love. Then you think it will last forever. No, it will not last forever. No garden lasts forever if you don't cultivate it, water it, care for it, help things to grow. Nobody has automatic garden. We know we have to do a garden, but we think we have a relationship or we have marriage. No, you don't. You have to do it. Takže taký vzťah, to je ako taký dar. Je to ako záhrada a každý vie, že o záhradu sa treba starať, že ona sama, že ju treba kultivovať a všetko, čo robíme v záhrade, treba s ňou robiť. A myslíme si, že vo vzťahu je to iné, aj vzťahy ako záhrada, tiež sa o ňu treba starať. Janke and I worked together fruitfully for the last 8 years. I started studying 8 years ago. 8 years ago. We have relationship, very fruitful relationship. No, we don't. We are recreating it practically every week and sometimes every day. Takže s Jankou spolupracujem 8 rokov a nedá sa povedať, že by sme mali vzťah. Dá sa ale povedať, že vytvárame znovu a znovu ten vzťah každý týždeň alebo niekedy dokonca každý deň. I'm married to Miroslava Taga for 10 years. I don't have a marriage. I do a marriage every day. To mám manželstvo, teda mám manželku Mirku Tagar, ale nedá sa povedať, že ja mám ženu, ale že vytváram s ňou vzťah každý deň. To manželstvo vytváram. Louise is one of my closest friends and partners and colleagues for the last 20 years. We don't have a relationship. We do a relationship. If we don't do it, we lose it. A to isté platí pre môj vzťah s Louise, ktorá je veľmi dôležitá pre mňa. Tiež sa nedá len mať ten vzťah, ale musíme ho robiť. We could lose it every day. Každý deň sa o ňo dá prísť. We have to renew it every day. A obnoviť vzťah treba každý deň. If my colleagues and my partners would not feel that I at least try to see them from their own point of view, try to hear them from their own point of view, if they didn't trust me that I at least tried to do it, they would give up on me a long time ago.
Keby moje kolegyne alebo moja partnerka nemali z času na čas pocit, že aspoň sa snažím im porozumieť, tak by to už dávno so mnou vzdali. They're not with me because I'm so good at it. They're with me because they can see I'm trying. Nie sú so mnou preto, že som taký dobrý v tom, ale preto, že vidia, že sa snažím. I teach empathy not because I'm so empathetic. Nevyučujem empatiu preto, že by som bol taký empatický. I'm not so empathetic. Nie som. I come from a culture in which they teach us to speak, not to listen. Som z kultúry, kde nás učia, ako hovoriť, ale nie ako načúvať. At age 8, my father said to me, "Who is the bastard that taught you how to speak? I want to catch him, give him hard time." Because they didn't teach you how to shut up and listen. Keď som mal 8 rokov, mi otec povedal, kde je ten bastard, ktorý ťa naučil rozprávať, lebo ťa zabudol naučiť, ako sklapnúť. It was him. A to bol môj otec, kto ma to naučil. He knew. He didn't teach me how to listen because nobody taught him how to listen, because nobody is teaching how to listen. We have to learn it the hard way, and it's very costly. A on vedel, že nikto ma nenaučil, ako ma počúvať, keď ani jeho to nikto nenaučil. A potom sa to musíme učiť tak nákladným spôsobom. I was born in Israel. I was born to Hebrew. Hebrew is my mother tongue. But I have two other second languages. Takže ja som sa narodil v Izraeli. Hebrejčina je môj materinský jazyk, ale mám ešte dva jazyky, ktorými hovorím. And as you can see, Slovak is not one of them. Slovenčina to nie je. I'm really sorry for that. Je mi ľúto. My two other second languages is one English, as you can see. Takže viem hovoriť aj anglicky, to vidíte. And my other second language, which didn't come naturally, I had to learn it, is the language of listening. I am still a student of listening. A môj druhý jazyk je načúvanie. Stále sa učím načúvať. I'm not teaching empathy because I'm so good at it. I'm teaching empathy because I found a way to teach it. Takže neučím empatiu, že by som bol v nej taký super, ale učím ju, lebo som našiel spôsob, ako ju vyučovať. And my graduates and my colleagues, I can see they can do it too. A vidím, že moji absolventi, moji kolegovia to tiež dokážu. Because we teach methodical empathy at Škola Empathy. Lebo v škole empatie práve túto metodickú empatiu vyučujem. Our message is positive. First, realize, no, you don't have it just because you love somebody. It's not enough. You don't have it just because you want to be empathetic. No, but you can develop it. One step at a time. Naša správa je pozitívna, že nemáte empatiu len preto, že by ste chceli byť empatickí, alebo že sa vám to páči. A nemáte ju, to si treba uvedomiť, ale dá sa rozvíjať. Krok po kroku empatia sa dá rozvíjať. You want me to see you? I need eyes to see you. You want me to hear you? I need ears to hear you. You want me to know you? I have to have some kind of instrument with which, for a moment, to be in your position. And that doesn't come by the passage of time at all. Takže keď chcete, aby som vás videl, alebo počul, alebo pochopil, tak musím mať ten orgán na vnímanie toho, kým ste, kto ste. A ten orgán sa nezjaví nejak časom, že počkáme a mi narastie nejaký orgán. So we developed in our training for professional empathy 3 terms for 3 new skills which we can develop consciously, which we teach consciously. And they are? Takže preto sme vyvinuli vlastne 3 také pojmy v škole empatie, ktoré vyučujeme. Imagination perception. Being able to imagine your inner pictures, your inner mental life, your inner reality. I need to develop pictures about it, but the pictures cannot be fantasies. They have to be accurate to perceive you accurately. I need to develop imagination perception. That's what we do here. Takže prvý ten pojem je imaginatívne vnímanie,
Potrebujeme si vytvárať obrazy, byť schopní si vytvoriť taký presný obraz o tom, čo sa deje vo vašom vnútri. To nie je fantázia, ale je to zachytenie obrazu. It's not enough. Toto nestačí. If you're my client in counseling, or if you're my partner, or you're my child, you want me also to hear you. A keď ste môj partner, alebo ste môj klient, alebo moje dieťa, tak chcete, aby som vás aj počul. Not just to hear what you say. You want me to hear what you don't say. Chcete, aby som počul aj čo nehovoríte. You want me to hear what you mean. Chcete, What you feel inside. Words cannot express it. Chcete, aby som počul, čo cítim, čo myslím, čo aký význam mám za tými slovami a to sa slovami nedá vyjadriť. We develop a special faculty for that. We call it inspiration perception. A túto schopnosť nazývame inšpiratívne vnímanie. Inspiration means in spiritum, means your spirit in me, in spirit. When I let you live in me, feeling you like you feel yourself, then I am inspired by you into a new human reality. It's inspiring, even if you're suffering. Takže keď dovolím, umožním, aby vy ste na chvíľu boli vo mne, hej, z toho je to slovo inšpirácia, tak som potom inšpirovaný a hoci napríklad trpíte, hej, a ja cítim, že vy trpíte, môže to byť inšpiratívne. But to do that, I have to be so much in touch with my own feelings that I can use my feelings as an resonance chamber for your feelings. I have to use my soul as a receptor for your soul. I have to know myself much more than normal in order to be an instrument of hearing you. Musím ale na to, aby som vás počul z vášho vnútra, byť oveľa viac v spojení so svojimi pocitmi. Musím sa oveľa lepšie poznať a cítiť, čo cítim. And that's not enough. A to nestačí. Because you are not just an experience. You are also purpose, intention, task in life. You came to this life to do something here. Your spirit wants to achieve something, wants to do something in this life before it's over. And I have to have the ability to learn about you. Not from outside, because you're not an object, but to learn about you from the inside. And that's for us is intuitive perception. Intuition. Tuition is learning. But we need to do intuition, learning from the inside, not just from outside. Potom musíme si vyvíjať intuitívne vnímanie a to slovo intuícia pochádza z toho učenia sa. Musíme spoznať vlastne druhého človeka z jeho vnútra. A čo na to treba? No, každý z nás sem prišiel s nejakým zámerom, s nejakým cieľom. A teda nestačí, že ja pochopím vaše myšlienky alebo vaše pocity. Ja potrebujem pochopiť aj váš zámer tu na tejto zemi. Škola Empathy and the rest of our colleges of International Institute of Psychophonetics is a research and development institute for methodical empathy. Naša škola empatie a ďalšie školy v iných krajinách sú vlastne výskumným miestom pre rozvoj metodickej empatie. It's a center for the ecological study of the environment of the human soul. My tu vlastne študujeme akoby ekológiu tej ľudskej duše. Sometimes we call it ecology of soul. Niekedy to aj voláme ekológia duše. It's a chapter of environmental sciences still to be developed. We are not waiting. We are doing it now. Je to kapitola v environmentálnych vedách, ktorú ešte neobjavili alebo nevyvinuli a my čakáme, že sa to podarí. Because not just outer nature is the complicated system that must be understood if we want to sustain it. A human being is very complicated systems on many different levels, and
all the levels affect each other, and when you put two people together, it's even a more complicated system, more complicated ecology, and we have to develop the eyes and the ears and the organs to see that complexity in order to handle it well. Takže nielen životné prostredie, príroda okolo nás potrebuje, aby sme ju vnímali, ale aj ľudské vzťahy. A tie sú ešte komplikovanejšie, ešte viac na to treba, aby sme pochopili jeden druhého vo vzťahu. We really don't have a choice in this matter as humanity. The future of humanity is empathy, or there is no future for humanity. A naozaj nemáme voľbu, že či sa nám to, či to budeme robiť alebo nie. Myslím, vyvíjať si empatiu, lebo budúcnosť ľudstva je empatia, ak ľudstvo vôbec má budúcnosť. And the future of the physical environment of this planet is empathy with nature, or else we will have no nature. Buď si zvolíme, že budeme empaticky s prírodou, alebo zistíme, že nemáme prírodu. We are losing it. Lebo prichádzame o ňu. All the way from the Amazons to the spreading deserts to the ocean pollutions, we are losing nature because we have such poor ability to empathize with Mother Nature. Strácame prírodu, či už amazonské pralesy, ja neviem, púšte a oceány sú stále špinavšie, pretože nemáme s nimi empatiu. How do we call a piece of land here, in the West at least? Real estate. That's not how the Australian Aborigines called the land. Zem ako takú voláme, že máme nejaké pozemky, ale tí austrálski aboriginci to nevolali, že to sú nejaké pozemky. Aborigines call the land our mother. They remember the real relationship. We lost it. We have to remember too. Oni volajú zem naša mama. A to je ten vzťah, ktorý si potrebujeme rozvinúť aj my ostatní. We have the power to destroy it, and potentially we have the power to heal it. We have the power to destroy families, potentially we have the power to heal it. But it doesn't happen automatically. It can only happen consciously. Takže máme silu zničiť prírodu a takisto ju liečiť. Máme silu zničiť rodiny a takisto ich liečiť, ale to liečenie sa nedieje automaticky. Every country that I know is in some way or another at war with itself, and I've been working and presenting and teaching in 22 countries. Každá krajina, ktorú poznám, je v nejakej vojne, či už s niekým iným alebo vnútri seba, a ja som prezentoval moju prácu v 22 krajinách. Just to complete my education, I'm going to country number 23 now, China. Aby som dokončil svoje vzdelávanie, pôjdem do Číny, to bude 23. We are krajina. all at war with ourselves. Takže všetci sme vlastne v nejakej vnútornej vojne. And it's getting worse. A sa to zhoršuje. So we have to wake up and create something new to stay human. Takže musíme sa prebrať a vytvoriť niečo nové, aby sme zostali ľuďmi. So we call it empathy. Takže nazývame to empatia. Now we've been around with empathy for the last 72 years precisely. No a tých 72 rokov empatia je tu. It's new, but still 72 years is quite a chunk of time, and we developed different kinds of empathy during this time. Vyvinuli sme si rôzne druhy empatie za tých 72 rokov. So I want surely to point to you to 7 types of empathy which I identified in my journeys, and 3 of them are delusionary, 3 of them are illusions empathy, 3 of them are real empathy, and there's a turning point right in the middle. Takže vám chcem povedať v skratke o 7 typoch empatie. 3 sú vlastne ilúziou empatie, nie skutočnou empatiou. 3 sú skutočnou a niekde v strede je taký bod obratu, teda je ich 7. We call empathy something which shouldn't really be called empathy. Pretože nazývame empatiu niečo, čo by nemalo byť nazývané empatiou. I'm not here to depress you, but I have to give you a reality. Nie som tu, aby som vás deprimoval, ale chcem byť taký realistický. So let me focus for a moment on the 3 kinds of
illusion of empathy that is normative. That is what? That is normative, become normal. Aha. Takže začnem tými troma, ktoré volám ilúzia empatie a oni sú považované za normálne. The first kind is what we really call normal, which we call projective empathy or naive realism. I look at you in a certain light, I see something, I think this is you, I know you, and I don't. Because I'm projecting something of myself at you, and I don't even know I'm doing it. It's a delusion to say, I know you, no, I don't know you. And when I know I don't know you, then I have a chance to know you. So we project stuff at each other, calling it empathy. Takže prvá je niečo, čo sa považuje za úplne normálnu empatiu, ale my to nazývame projektívna empatia alebo naivný realizmus. Je to také niečo, že keď sa pozriem na druhého človeka a myslím si, že ho poznám. No nie je to pravda, pretože len projektujem niečo zo mňa na toho druhého človeka a ani neviem, že ho nepoznám. Pravda vie, že ja toho nepoznám druhého, hoci s ním žijem 20 rokov, kým si neuznám, že ho nepoznám. You can be married for 20 years, sleeping in the same bed for 20 years, and both of you think you know each other. Really, you don't. Because both of you don't feel understood. Možno, že žijete 20 rokov s niekým a spávate v jednej posteli a ste presvedčení jeden aj ten druhý, že sa poznáte navzájom, ale ani jeden z vás sa necíti pochopený, tak sa nepoznáte. If I want to develop the next level of empathy with you, I have to stop for a moment and acknowledge that I don't know you. Then I will develop the interest required to know you, not before. Takže ak mám urobiť ďalší krok v empatii s vami a vy sa máte cítiť pochopení, tak ja sa potrebujem zastaviť a povedať, áno, ja neviem, ako to máte, ja neviem, ako to máte, to je ten prvý krok. Uznať, že vás vlastne nie úplne poznám, že stále je niečo, čo o vás neviem. We call this projective or naive realism. Takže už to pomenoval, hej? Projektívna empatia alebo naivný realizmus. What is called in Sanskrit Maya. V sanskrite sa to volá Maya. You think it's real, it's not. Myslíte si, že je to skutočné, čo vidíte? Nie je to skutočné. The next level of delusional empathy is intellectual, analytical empathy. Ďalšia úroveň tej ilúzie empatie, ten druhý typ, je intelektuálna, analytická empatia. The delusion of a science called psychology, scientific psychology. Myslím, že je to ilúzia tej vedeckej psychológie. Exploring people objectively. Že to je skúmanie ľudí objektívne. With many theories about it. Veľa rôznych teórií okolo toho je. And statistic analysis of what we can observe objectively. Je tam štatistická analýza toho, čo vieme pozorovať objektívne. Oi, poor psychology, it's a very troubled science. Chudia psychológia má problémy táto veda. It was troubled right from the beginning. A už od začiatku mala problémy. Exploring people objectively as if people are objects when nobody feels like an object. Snaží sa skúmať ľudí objektívne, ako by ľudia boli objekty, ale veď nikto z nás sa necíti ako nejaký objekt. There's one branch of philosophy and of psychology that try to do something different. It is called phenomenology, trying to understand people from their own point of view. Phenomenology is new. Phenomenology is essential for empathy because analyzing you is not understanding you because you're not an object. Čiže analýza druhého človeka to nie je pochopenie druhého človeka. Vy nie ste objekt, že by sme vás analyzovali. Je jedna škola filozofie, fenomenológia, ktorá toto nerobí, ale v podstate tá moderná psychológia to takto má. I was a member of the South African Association of Psychotherapy and I met psychological academics and I consulted and I
supervised psychology students, and it was so sad because for 4 out of 5 years, they just study theories, and statistics and research methodology, and only on year 5 they get to meet people and do the best they can with all the theories. It was really tragic. Keď som v Južnej Afrike robil supervíziu študentom psychológie, bolo to veľmi depresívne až tragické, lebo 4 roky museli študovať teórie a štatistiku a metódy výskumu a až 5. rok mohli začať robiť nejakú prax. We had 2 psychologists in our training in Košice now. I had a good meeting with them. I asked them, what can I do for psychologists? What is missing in your training that you think we can complement? And they said immediately, Methodical Empathy. They don't teach us empathy at all. A keď som s našimi študentkami, ktoré sú zároveň psychologičky, sedela a rozprával sa, že čo môžem ja urobiť pre psychológov na Slovensku, tak mi povedali, že nauč ich metodickú empatiu, lebo neučia nás to na vysokej škole. That's the second delusion, analytical, intellectual empathy. It's not empathy. To bol druhý typ tej ilúzie empatie, tá analytická empatia, alebo ako to ešte nazval? Analytická. Intelektuálna. Yeah. Sorry for that. Some of my best friends are psychologists, but the discipline is in trouble and it needs reform. Je mi to ľúto, lebo mám veľmi dobrých priateľov, aj psychológov, ale ako povolanie má problémy. We don't have psychology, we have brainology. It's an important science, but it's not psychology. Podľa mňa máme nie psychológiu, ale mozgológiu. Je to dôležitá veda, ale nie je to psychológia. The third type of delusional empathy is using people. Tretí typ tej ilúzie empatie využíva ľudí. Manipulating people. Alebo zneužíva, manipuluje. Understanding them enough to manipulate them. Snaží sa ich pochopiť dosť na to, aby ich zmanipulovala. But not in the interest of these people, but in my interest. I get into enough to hook you and to sell you something, whether you need it or not. A nie je to v záujme tých ľudí, ale je to v mojom záujme ich natoľko pochopiť, aby som ich mohol zahačkovať a predať im niečo. It's called marketing or industrial psychology or politics. Vlastne to marketing alebo industriálna psychológia alebo politika. Me and Mira would drive around Slovakia before the last election in September, and we saw all these huge posters of these amazing people promising to save us from ourselves. And it was so obvious as selling something they haven't got. But they tried to manipulate us. And they were successful. We will make you safe. And we will make you secure. And we will bring you stability as if that God Almighty can do it. And so many people believed it. Look at the results. Manipulation after manipulation. We're still buying this. This is manipulative empathy, not real empathy. Tak to ste mohli vidieť na tých billboardoch pred voľbami, že čo všetko nám sľubovali, ako keby boli samým Bohom všemohúcim, také sľuby, hej, pred tými voľbami. Takže je to táto manipulácia. Aj to je istý druh empatie. And they're successful. Sú úspešní. They're successful. Some countries produce nothing good, nothing effective. There's one country in our eastern border that produced nothing effectively apart from propaganda, specializing in propaganda, and it is working. Sú aj také krajiny, ktoré sa špecializujú na propagandu a funguje to. I think it should be an export industry for Russia. Propaganda, they're so good at it. But what about us? All this is not about us. It is to use us. It's not to serve us. Je to také zneužívanie. Nie je to v náš prospech, že by to robili, ale že nás chcú využiť. Well, let me jump to the other side. I depressed you enough. Dosť som vás zdeprimoval, ideme na druhú stranu. What is real empathy? Čo je skutočná empatia? So I observed 3 types of real empathy. Pozoroval som 3 druhy skutočnej empatie.
And let me say from the beginning, real empathy must be based on intelligent hearts, not just intelligent minds. A chcem vám povedať, že skutočná empatia musí byť založená aj na inteligentnom srdci, nielen na inteligentnej mysli. It is conscious, but it's not just cerebral. Je to vedomá aktivita, ale nie je len založená na mozgu. The center for the intelligence of empathy is in the heart, not in the brain. To centrum inteligencie pre empatiu je v srdci, nie v mozgu. The human heart is a potential organ of perception. It's just very neglected. Ľudské srdce je potenciálne orgán vnímania, len je zanedbávané. The first level of real empathy, we call it perceptive empathy. To really perceive what's going on there. To really get it. That's level 1. Čiže v tejto skutočnej empatii prvá úroveň je tá perceptívna, teda vnímavá empatia. Zachytiť to, čo sa tam deje na tej druhej strane u toho druhého človeka. It's complicated. A je to komplikované, Because the human being that you want to understand is complicated. lebo človek, ktorého chcete pochopiť, je komplikovaný. You have to upgrade your ability to grasp complexities if you want to perceive the complexity of the human being on body, soul and spiritual level. Proste potrebujete pochopiť tú zložitosť človeka, ak mu chcete porozumieť. Hej? Človek nie je len telo, má aj iné úrovne svojej bytosti. And that's where you need imagination perception, and inspiration perception, and intuitive perception just to perceive, just to get what's really going on there. Takže na to práve potrebujete tie 3 schopnosti, o ktorých som hovoril predtým, a to bola tá imaginatívne vnímanie, inšpiratívne a intuitívne. Hej? Pochopiť, čo sa tam deje u toho človeka. And that's a lot. To je veľa. To even perceive what people try to tell you requires some conscious effort. Vnímať, čo sa vám ľudia snažia povedať, si vyžaduje isté vedomé úsilie. Otherwise we're listening to what we think you're saying, or to what we are afraid that you're saying, or to what we are hoping that you're saying, or to what we assume that you're saying, but not really to what you're saying. So even just to get what you're saying requires conscious effort. That's basic level. Čiže pochopiť, čo ten druhý hovorí, si vyžaduje naozaj vedomé úsilie, pretože keď nebudete toto robiť, tak budete počuť nie to, čo skutočne ten človek hovorí, ale to, čo sa bojíte, že hovorí, alebo v čo dúfate, že hovorí, alebo čo predpokladáte, že hovorí. But it's not enough. A ani táto úroveň nestačí. Because you come to me, if you ask for help, and I'm not doing poradenstvo, I'm not giving advice, I'm helping you to understand yourself better. Takže nestačí to, pretože keď prídete za mnou ako klient, ktorý chce odo mňa pomôcť a ja nerobím poradenstvo, ja nedávam rady, ja robím counseling, ktorý znamená, že pomôžem vám, aby ste seba pochopili lepšie. Counseling is not poradenstvo. It's not giving advice. Čiže counseling nie je poradenstvo, hej? Counseling neznamená dávať rady. Counseling is hearing you so well and reflecting back to you what we hear until you are ready to give yourself an advice on another level. Counseling je počuť vás tak dobre, že si porozumiete oveľa lepšie ako predtým a budete sami sebe vedieť porozumieť a vedieť si dať radu, ktorú ste si predtým nevedeli dať. That advice in Psychophonetics, in Methodical Empathy, we call it a wish. The client expresses a wish which is an expression of a higher level of awareness than they came with. How do we produce this higher level of awareness? Listening effectively. Takže túto radu, ktorú si dá klient sám sebe, v psychofonetike voláme prianie. A to prianie je nové uvedomenie, ktoré sa narodí vďaka tomu, že sme vás počúvali efektívne. It's not enough.
A ani to nestačí. People don't want just to be understood, they want to change. Ľudia nechcú byť len pochopení, ľudia sa chcú aj meniť. Change requires transformation. Zmena vyžaduje transformáciu. So the next level of real empathy, we call it transformative empathy. Ďalšia úroveň tej skutočnej empatie, voláme ju transformatívna. That engages the will to change. A táto sa týka vôle na zmenu. That requires challenging. A to si vyžaduje dávať výzvy. That requires mirroring on a deeper level, helping you to see what you normally don't want to see. A je to vlastne ešte hlbšie pochopenie toho a odzrkadlenie pre klienta toho, čo bežne nechce radšej vidieť. Bežne sa tomu radšej vyhýba. That means bringing your own individual spirit deeper into your existential reality until change become possible. Takže to je, umožní vašmu individuálnemu ja ísť ešte hlbšie, aby sa potom zmena mohla udiať. That requires another range of skills. Na to treba zasa inú úroveň zručnosti. Transformative empathy. Nazývame ju transformatívna empatia. The empathy for your potential to change, to grow, to express yourself, to be yourself on another level. This is empathy for human potential. Empatia s ľudským potenciálom, ktorý máte každý z vás pre zmenu, pre rozvoj, pre rast. And the greatest form of empathy of is Mother Nature herself. Najvyššia forma empatie je matka príroda sama. And we can strive to represent Mother Nature. My sa môžeme usilovať, reprezentovať ju. The earth has got this empathy for the tree. Zem má napríklad empatiu so stromom. The ocean has got this empathy for the fish. Alebo oceán má túto empatiu s rybou. The forests have got this empathy for the animals. Alebo les má empatiu pre zvieratá. The farmer has this empathy for the animals and for the plants. Farmár má takúto empatiu so zvieratami a s rastlinami. The woman uterus has got this empathy for the embryo before the embryo comes. Aj tá maternica, mami, má empatiu s dieťatkom, predtým ako sa narodí. And good parents prepare a home for the children with empathy to what they need as home. And they cannot tell you. You have to empathize what they need and provide it. They may even forget it later. You don't do it for them to say thank you, but you perceive what's needed and create environment for that. And that's what counselors also have to do for the clients. Čiže keď si rodičia, keď sa chystajú na nové bábätko, tak tiež pripravia také podmienky pre to dieťatko, ono sa ešte nenarodilo, že oni musia vnímať, čo bude to dieťa potrebovať. A to je to, čo aj counseleri robíme, že vlastne pripravujeme podmienky na to, aby sa niečo nové z klienta narodilo. It's not enough to sit there and say, okay, what's your problem? What do you want to talk about? That's not the conditions required. We need to create a special space in which people feel safe, in which people know that they will not be judged, in which people feel that I am on your side. It requires certain warmth, not just analysis. It requires a certain welcoming. It requires doing what it takes for you to feel safe with me, for you to feel at home with me, even though we never met before. We call this enabling empathy. The empathy required for making possible the conditions for growth. Voláme to umožňujúca empatia. Je to taká empatia, ktorá umožní pripraviť podmienky na rast. Čiže ja nemôžem privítať klienta a povedať mu, že aha, no tak čo, o čom chceš hovoriť? Čo je tvoj problém?
Ja musím vytvoriť špeciálne prostredie, kde sa klient bude cítiť v bezpečí, akoby zahriať to duševným teplom, aby sa mohol otvoriť a rozprávať o tom, čo chce rozprávať. So, 3 kinds of delusional empathy and 3 kinds of real empathy. Takže ste postrehli 3 druhy ilúzie empatie a 3 druhy skutočnej empatie. And then this number 7. A potom máme tú sedmičku, čo je ten bod obratu. The turning point from delusion to reality. Je to bod obratu medzi ilúziou k realite. That which makes it possible to consciously move from delusion of empathy to real empathy. A to umožní vlastne tento bod práve presunúť sa od ilúzie empatie k skutočnej empatii. And we call this self-empathy. Voláme to seba empatia. You are a human being. Vy ste človek. You want to understand another human being. Practice on yourself. Chcete pochopiť druhého človeka? Tak trénujte na sebe. It's not enough to have experience. Nestačí, že mať nejaké skúsenosti. We, the counselors, we have to become conscious of our experience. Teda my, kancleri, nestačí, že máme nejaké skúsenosti, zážitky, potrebujeme si ich zvedomovať. It's not enough to have opinions and attitudes and habits. We, counselors, we have to learn to have perspective on our own opinions and habits and ways of thinking. We have to have empathy to how we are. And that produces the transition from illusion to reality in human empathy. Nestačí, že máme nejaké názory, nejaký spôsob myslenia, ale potrebujeme, a nejaké zvyky, ale potrebujeme mať aj ako keby uvedomenie si týchto názorov, zvykov či spôsobov myslenia. Čiže vďaka tomu môžeme, keď si uvedomujeme seba a tieto svoje zážitky, skúsenosti, myšlienky, názory, až vtedy môžeme pochopiť druhého človeka. Here at School Empathy, in this room, we are encouraging people to be their own counselors, to be their own healers, to develop empathy with themselves, which enable them to have a higher level of empathy with others. Self-empathy stands right in the middle between the illusion of empathy and the reality of empathy. So we invest in self-empathy, we invest in self-knowledge, we invest in self-processing. Takže v škole empatie študenti, ktorí sú s nami a študujú counseling, vedia, že investujeme do toho seba poznania, do toho seba procesovania, seba uvedomenia, pretože to je základ, ktorý pomáha pochopiť potom druhých ľudí. Every human being is a complete ecosystem, very complicated ecosystem on many levels. Každý človek je veľmi komplikovaným ekosystémom na rôznych úrovniach. You have to understand your own ecosystem and continue the striving to understand yourself on a deeper and deeper level, out of which you develop what it takes to see people, to hear people, and to know them from inside. You have to do it for yourself all the time. And it is never enough, because there's always more in the human being for you to know about yourself. Always. Takže až to seba poznanie, seba uvedomenie nám môže pomôcť pochopiť iných ľudí, a to sa nikdy nezastaví, ten proces seba poznávania, pretože vždy je viac a viac nás, môžeme sa spoznať vždy lepšie a lepšie. Okay, what about the break? So that's what I want to share with you tonight. Our training is methodical. It's a training in self-knowledge at the foundation of knowledge of others in such a way that they will know themselves better, not that they will be dependent on me. Že toto som chcel s vami zdieľať, že
tá naša metodická empatia a ten spôsob výuky v škole empatie je, aby neboli klienti závislí na nás, aby ani študenti neboli závislí, ale aby sa rozvíjali tým svojim vlastným procesom, ktorý im umožní potom poznávať iných ľudí. So that's what we do in School Empathy. Tak toto robíme v škole empatie. I think it's the only school of empathy in Slovakia. Nepoznám inú školu empatie na Slovensku. To my knowledge, the only school of empathy in Europe, but check it for yourself. Tak overte si to, možno aj v Európe je to jediná škola empatie. But there will be many of them in the coming 20 years, you will see. Vidíte, že do 20 rokov ich bude veľa. And those who can do methodical empathy will never be unemployed. A tí, ktorí robia metodickú empatiu, nikdy nebudú nezamestnaní. It's not luxury good. Nie je to nejaký luxus. It is essential. Je to nevyhnutné, čo potrebujeme pre život. And we all need help in that. Potrebujeme s tým pomôcť všetci. So that's what I could share with you about the 7 types of empathy and evolution of empathy in our time. At School Empathy. Yeah, thank you. Takže toto som chcel s vami zdieľať. I think we have some time for questions. Vládzate ešte otázky, lebo neviem, či to len v miestnosti sme pozaspávali, alebo aj na online, tak vyjadrite sa, či chcete prestávku alebo otázky. Still a few questions and then it will be an hour and a half and then we'll have a break. What do you say? Tak si dajme, že do pol, kto máte otázku, spýtajte sa a Jehuda skúsi odpovedať tak, aby sme o pol mohli mať pauzu. Then we'll have 15 minutes break. Potom si dáme 15 minút pauzu, hej, od pol. And then some brave person will volunteer to be our client to demonstrate all that. A potom, keď sa nájde odvážny človek, ktorý by chcel si vyskúšať empatiu v priamom prenose, tak nám môže pomôcť urobiť to takým pochopiteľnejším. Tak. So, any responses or questions to what I shared with you? Chceli by ste niečo povedať alebo sa spýtať, môžete aj napísať do chatu. Alebo kľudne si zapnite mikrofón, ako je vám lepšie. Môžete. Možno, že som to nezachytila správne, neviem, ale je nejaká veľmi úzká hranica, nejaká čiara medzi tým, kde je ilúzia a kde už potom nastáva tá realita. Ako to mám ja, ako laik, rozpoznať a sama na sebe? How can I distinct, ešte poviem po slovensky, lebo neviem, či bolo počuť, že ako môžem sama na sebe rozpoznať, kde je hranica medzi ilúziou, empatie a skutočnou. So how can I distinguish in myself where is the boundary or border between illusion of empathy and real empathy? By the results. Tým, že sa pozrite na výsledky. It's not just a mystery. Že to nie je nejaká záhada. If you manage to hear someone empathetically, they will know. They will tell you. Keď napríklad snažíte niekoho počúvať a keď sa vám to podarí, tak ten človek vám povie, teraz si ma pochopila, hej? Že to sú tie výsledky empatie. Buď sa človek cíti pochopený, alebo necíti. But you have to listen to it. Ale Priamo mi to povie. Áno, so he will tell me directly, right? If you create a space, if you create some safety, yes, I will tell you. Závisí od toho, či vytvoríte tam priestor, taký bezpečný, kde vám môže povedať, že ty si ma nepochopila. You know when you feel understood by someone and when you don't you? Takisto vy viete, keď sa cítite pochopená niekým a kedy sa cítite nepochopená. Však? You can help anyone to move from illusion to reality. Ja môžem povedať, že OK, len preto, aby som bol Hej. A nemusí to byť pravda. Áno. So I can say, okay, you got me, but I will just say it in order to please
the other person. That will not help them to develop, will it? Ale to potom nepomôžete tej druhej osobe, aby sa rozvíjala. This Však? just keeps them in that delusion. Lebo tým ich udržiavate v tej ilúzii. And it will keep you in loneliness. A vy budete sa cítiť sama, lebo vlastne vás nepochopí. Because without someone understanding me, I am lonely. Lebo bez toho, aby ma niekto pochopil, sa cítim osamelý. We need it from each other. That creates community. Potrebujeme jeden od druhého, aby sme sa pochopili. To vytvára tú komunitu. When somebody thinks they understand you and you choose to be polite about it, it's not honest. Lebo nie je to úprimné, it's not honest, say it again. To make people feel nice and good as if they understand you when really they don't understand you, that's not even being honest. Čiže povedať človeku, hej, dobre si to pochopil, ale vlastne to nie je pravda, tak to nie je úprimné, hej? You know when you feel understood, yes? Čiže vy viete, kedy sa cítite pochopená? They also know Aj oni to vedia. if you understand them. Aj ten druhý človek cíti, že áno, ona ma pochopila, alebo nie, ona ma nepochopila. Empathy is a future intelligence. Empatia je taká inteligencia budúcnosti. It doesn't live in isolation. Nežije v izolácii, It lives between people. žije medzi ľuďmi. Every child will know if you understand the child or not. Každé dieťa vie, či je pochopené, alebo nie. Will you listen? Ale závisí, že či tomu dieťaťu načúvame a vtedy nám až povie, či sa Will you cíti correct pochopené. yourself? A keď ste ho nepochopili, opravíte sa? Will I let my client correct me when I'm not understanding them? That's how I develop. Alebo dovolím môjmu klientovi, aby ma opravil, keď som ho nepochopil? To je ten spôsob, ako ja sa rozvíjam. Politeness is very nice, but it doesn't produce higher consciousness. Slušnosť, byť taký slušný je síce milé, pekné, ale výsledkom slušnosti nie je nevyhnutne vyššie vedomie. So my answer to your question is very simple. Check it up. Takže overte si, hej, že keď sa s niekým bavíte, či ste ho pochopili, či nie. They know if you understand them or not. Ten Will you človek, listen to them? ten človek vie, či ste ho pochopili alebo nie, ale závisí na vás, či ho budete počúvať. Will you tell them the truth? A potom, či mu takisto v druhom slede poviete tú svoju pravdu. Will you tell them, no, it's not what I meant? Poviete tomu druhému, že takto som to nemyslela. Let me try again. A že skús to znova. Or will you just be polite? That's a choice. Alebo budete len taká milá, slušná. To je tá voľba, hej? People know when they feel understood. It's not a mystery. Ľudia teda vedia, keď sa cítia pochopení, nie je to mystérium. And in human relationship, we can help each other to develop empathy. Povedzte kľudne. Čiže ja keď budem chcieť len počuť to pozitívne, tak v podstate ho nikam neposúvam. Neposúvam jeho, neposúvam ani seba. Áno? Navzájom sa ako v úvodzovkách klameme. Áno. A len preto, aby som bola ja v jeho očiach dobrá a jemu polichotila. Áno. So if I stay just polite, we don't develop he or me, we don't develop and we lie. Only truth can develop empathy. Iba pravda môže pomôcť rozvoju empatie. Real empathy requires striving for truth, Skutočná empatia si vyžaduje úsilie o pravdu. including uncomfortable truth. A zahrňa to aj nepríjemnú pravdu. Truth is not comfortable, Pravda nemusí byť príjemná, but it's still the truth. ale je to pravda. And when you get the truth, you can do something about it. Keď pochopíte pravdu, potom s ňou môžete niečo spraviť. It's a threshold To je ten prach. to be truthful about what is really happening between people. Byť pravdivý o tom, čo sa v skutočnosti deje medzi ľuďmi. Empathy is a development of truth. Že empatia je taký rozvoj pravdy. Ďakujem, teď mi nic naťahovať, ale ešte som taká
Nie. Nie. Že toto bolo v rovine takej skôr osobnej. Áno. A teraz do tej roviny profesívnej. Áno. Ja nie vždycky si môžem dovoliť povedať úplnú pravdu smerom k pacientovi. Áno. Aj keď chcem byť empatická a snažím sa byť. Ale nie vždy je to možné, pretože mu môžem poškodiť. Aha. Čiže ja vtedy volím takzvanú milosrdnú lož. Okay. A tam už nemôžem nejak, ako by som to povedala, tam primárne musí ísť o to, aby som tomu človeku pomohla. Nemôžem sa hrať na to, že ako sa my dvaja posunieme. Ja sa môžem posúvať, ale jeho nemusím posunúť do tej roviny k tomu lepšiemu. Dobre. Neviem, či mi rozumie. Áno. A to je taký komentár, hej? Že nie je tam otázka. Nie, to je taký komentár, áno. Že už vlastne, čo vtedy? OK. Dobre. Počuli ste na online, len mi pokývte, že čo ste počuli. Dobre. So, this question before was about personal level, and now I'm moving to professional. When I'm talking to my patients, sometimes I cannot be truthful completely because the complete truth would make the patient worse. So I have to choose something like compassionate truth. So not telling them complete truth. So what to do then? If, for a very good reason, you don't tell them the whole truth, it's an expression of empathy. It means that you really have empathy to what's going on, and you have empathy to what they can take, and you make a choice. Myslím, že to je vyjadrenie empatie, hoci nepoviete celú pravdu, lebo vy vychádzate z toho, čo vlastne sa tam deje, toho pacienta, a čo vlastne on dokáže poňať, čo dokáže pochopiť, čo mu pomôže, hej? Čiže vychádzate tiež z empatie k nemu. There's only one problem. Iba jediný problém tam je. They're going to die anyway. Ten človek aj tak zomrie. And maybe you are taking away from them an opportunity to be prepared for that. Možno, že tým, že mu nepoviete celú pravdu, mu zoberiete tú možnosť sa pripraviť na tú smrť. But only you can decide. Ale to len vy viete si You see, empathy is not an imperative to do this or to do this or to do this. Empathy is to understand what's going on and act accordingly. Takže empatia nie je taký nejaký imperatív, že toto robte, toto, hej? Empatia je, že pochopiť, čo sa deje na širšej, hlbšej úrovni a konať na základe tohto pochopenia. So nobody can save you from your own moral decision on the spot. Takže na tom mieste, keď už ste s tým pacientom, už vás nikto nevie zachrániť pred tým vašim morálnym rozhodnutím, ktorý musíte s každým pacientom robiť. To develop empathy means to perceive what's happening there and to provide an opportunity for transformation. Čiže rozvíjať empatiu znamená vnímať, čo sa deje u druhého človeka a potom aj možnosť poskytnúť mu príležitosť na rozvoj. Not to push transformation, to provide an opportunity for it. Ale nie, že tlačiť na tú transformáciu, na ten rozvoj, iba dať mu príležitosť na rozvoj. I can call it a psychology of freedom. A ja to volám psychológia slobody. We do call it a psychology of freedom. Áno, takto to voláme. Super, ďakujeme pekne za otázky, to boli veľmi praktické.